Ok. Bon, on est bon. Ok, nous venions de finir tout ce tintouin là. Ouais, d'accord. Hello Migumi, comment ça va? Bien. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ici? Moi, ça va tranquille, merci bien. Et toi, comment ça va? Bien. Ça c'est fait. Est-ce qu'on a des trucs à faire à l'auberge? Non, hein. Mais stop. Vous infiltrez à la... Ah bah oui. Maintenant, il faut qu'on aille... Qu'on aille là. Ok. Bon, on va se taper là. Il est vrai, maintenant, il faut qu'on s'occupe de Ketrick. Attends un peu, toi. Il y a un truc que j'oublie tout le temps de te faire faire. Voilà. Pour faire tout ce que j'ai raté la première... Ah, let's go. Oh, d'ailleurs, je viens à l'instant de tomber sur un TikTok qui m'a appris un nouveau truc. Je sais pas si vous savez du coup. À l'acte 3, dans le cirque, là, il y a un génie qui vous fait tourner une roue. Et d'office, on perd tout le temps. Genre... j'ai jamais trouvé comment on faisait pour win. Eh ben, maintenant, je sais comment on fait pour win. En gros, il faut lui faire les poches, il faut lui faire un vol à la tire, et il faut lui voler une bague qu'il a. Et quand on porte cette bague-là, et qu'on joue au jeu de la roue, on gagne. Et quand on gagne, ça nous fait... Putain, mais moi, je savais pas. Ah, oui, d'accord. Moi, j'ai vu la vidéo genre juste maintenant, il y a 5 minutes, et je me suis dit, putain, mais c'est comme ça qu'on win. Je me disais bien qu'il devait bien y avoir un moyen de win, et je ne le trouvais pas. Et donc voilà, il faut lui chourer la bague. Ceux qui n'étaient pas au courant, bah maintenant vous savez. Il faut voler les gars. Et vous allez pouvoir atterrir dans un petit endroit avec des petits dinos. Yo Jaira, ça va? Je ne sais plus parler, c'est fini. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que les cinématiques, elles mettent pas du tout 2 heures à se lancer. Ouais, bah, j'ai vu qu'il y avait un loot, j'ai pas regardé exactement ce que c'était, mais la personne disait que c'était une bonne arme. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Catterick on the... But storming the tower won't be easy. And if we wait too long... For now, though, he's on the back foot for the first time since he... This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Sounds like something my scimitars would say. They'll strike true. At the ready, Harpers! In this light. The time has come. Ah mais tu peux le dire. En soi, j'ai regardé. C'est juste parce que j'étais contente d'avoir trouvé mon truc. J'ai envoyé mon TikTok à Wolfion pour qu'il soit au courant aussi, vu qu'il avait refait une run et c'est tout. Mais en gros, c'est pas, c'est ok comme spoil là.
C'est juste, moi j'ai pas pris le temps de regarder exactement ce que c'était comme arme, mais What's inside? mais y a pas un de ces machins là qui a normalement il y en a un qui a une larve, non? On fout de vos champignons tout pourris là. Mais vraiment personne n'a de larve? Ah, My blade will taste of your flesh, Catherine. toi t'avais pas. Toi peut-être? So seconds. Au moment il y en a deux. Ah, par contre en vrai... donne. Oh! Mais grave bien alors. Nous allons avoir un trident. Soon we find your reckoning. Attendez, avancez pas trop. Keep your distance, darling. Pourra peut-être. Toi t'as déjà pris tous les trucs intéressants. Careful, I bite. Ah non, t'as pas pris ça. Ouais, prends ça. Well, it ends Alors, not as bad as it could have. At the ready. You dare show yourself here after all you've done? oh merde, Mintara aussi, elle est dans le blabla. Fait chier. Bon, tant pis. Astarion. Yes, let's. Toi par là. Seek and you shall find me. Toi, Certainly. viens là-haut. Voilà. Oh non, c'est bon, elle est pas dans le blabla. Oh At putain, your mais bidding. génial. Top. Non, peut-être là en first, parce que eux, c'est vrai pète couilles. On va save là, parce que si ça se passe mal, j'ai pas envie de remettre tout le monde à sa place. Where's the fun in that? Boys, make this Essayez pour voir. To the death. Se faire un petit festin quand même. Hein. Ah bah, j'ai bien fait de mettre d'avoir été mettre Mintara là, parce que marcher dans la glace, ça aurait été chiant. Bah, moi, j'en ai pas trouvé tant que ça, en vrai. Je me rappelle plus exactement ceux qu'on avait trouvés. Par contre, il y a l'arbalète, là, où j'ai vu un TikTok de comment faire une putain d'arbalète. Ça aussi, j'avais trouvé la machine et je m'étais dit, putain, il doit bien y avoir quelque chose à faire avec cette merde. Et je sais enfin ce qu'il y a à faire avec cette merde. Mais par contre, le nain, je t'avais mis là, tu fais chier. Mais je sais même plus exactement ce qu'on a trouvé en vrai.
suis mitigée. Parce que c'est quand même très bien qu'il y ait ça. Qui se casse la gueule, c'est pas une mauvaise chose. Oh. Ah. Je vais dire où je mets là. Mais le problème, c'est qu'il y a Mintara, du coup. Bon, on fait juste ça, déjà. Bon, c'est un peu con d'utiliser... Bah voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser un son plus gros. Hop, Swiftly now. on peut se mettre là aussi, du coup. Still on my feet. Très distante au fond. At the ready. Bon, attends, parce qu'encore une fois, c'est eux qui me font le plus chier. C'est eux que je voudrais fracasser first. Oh, désolé, Mintara. I'll strip your bones from the Ah bah. Problème assez vite réglé. Est-ce que tu peux sauter là? Il y a 2 secondes, tu voulais bien sauter jusque là. Ça se fout de ma gueule ici, je reconnais. on your command. C'est vrai que si je l'avais mise là, j'aurais pu les flyer tous les deux avec ça. Oh, ça aurait été trop bien, tant pis. Ah, mais il a plus que... Bah, attends. Mais vraiment? Mais il lui reste toujours un PV, mais je vais... Putain, j'avais pas vu. Moi, je me suis dit, c'est bon, la deuxième fois que j'ai tapé, il est mort. Voilà, allez, hop. Va crever. Elle est où? Ils sont quand même mis à 5 dessus, quoi. C'est tellement satisfaisant la glace de voir juste... Ah bah bravo. Dans les égouts? J'ai pas en tête d'armes qu'on a trouvées dans les égouts, mais en même temps, il y a... les égouts, c'est tellement grand. Bon. C'est bien marré, mais... Autant de mourir, les gens. Hein.
Gueule. C'est rien de difficile, mais comment... Oh putain. C'est bon là? Oups. Peut-être pas flyer nos alliés. Hein. Peut-être éviter de flyer les bons. Je n'étais pas prêt pour le combat. C'est dans quel combat? Il y en a tellement dans les... So much for peace. Jaira, on va peut-être pas flinguer Jaira non plus. Hein. Oh mais attendez, on a ça déjà. On peut en calmer un peu dedans. Ok. Et les autres, ils sont où? C'est vrai qu'il y en a encore un au-dessus. L'autre, il est dans la cuisine et... Ok. Enfin, dans la cuisine. Vous voulez pas viser sur les KO, là, au lieu de faire chier avec ceux qui sont là, en vrai? L'autre, il est mort? Ah, il est mort. Alors... Je vais péter les plombs. Mais comment ça? Oh là là. Ouais, mais vous êtes un peu content, non? Fais ce que je te dis. Putain, mais tu te fous. Le jeu sous ma gueule. Voilà, on en a calmé un. Il est là, l'autre, on va... J'ai eu peur qu'il se casse la gueule. Pour ouvrir une porte, et si tu échoues à une seule... La porte s'ouvre quand même, mais... Hello Amnok, comment ça va bien? Ah, c'est pour le dragon. Dans la prison, c'est le dragon. C'est ça? Si c'est ça, alors oui, oui, cette arme-là, ça va. Je sais où elle est et je l'ai à chaque fois. Oh oui, oui. Ok, le dragon, c'est bon, ça va. Je suis pas passée à côté, c'est bon. Toi, t'es juste chiant.
Mudara au roi 4 feuilles. Comment ça, je m'ai interrompu? Where do I go from here? Allez, il lui reste 2 PV. Putain. Commencez à me saouler. Fresh orders? Mais vraiment, on voulait pas crever, hein? C'est fou. Oh putain. I will not fail. Tu voulais pas avancer un tout petit peu plus? Oh putain, je peux pas. Fais chier. Dumpling. Il est où? Ah, on enlève ça que les gens puissent passer. Mais à chaque fois, Can't stay idle. je putain. There's a Rester avec parasite un in that PV là. corpse, brimming with potent magic. Let's have a look. Light on my feet. J'étais en train de me dire, mais personne n'a le parasite, hein. Lost in thought.
J'aurais jamais pensé mettre un bouclier à Gale avant. Et j'ai vu des gens le faire et je me suis dit, ah, j'y aurais pas pensé, mais ok. Ah bah Mintara, tu sais pas mettre ça, toi? Ça, c'est pas grand chose, mais ce sera toujours mieux que... Ok. Oui. All is ash and meat. Time to press ahead. Bah ouais, mais moi, je sais pas. Dans ma tête, je sais pas, vu... Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, un bâton, c'était d'office à deux mains, et du coup, bah... T'as pas la place pour un bouclier ou quoi à côté, mais au final... Ah. Je vais sauvegarder avant parce que je voudrais bien faire une nuit. Mais à tout moment, c'est la pire idée de faire ça. Donc on sauvegarde pour être sûr. Do you know what happens when a devil is struck down on this Ah, c'est Raphaël. charming plane of Je existence? suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venture. In the case of our friend Jörgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he returned to me chastened but in... He thought I would dismember him, but he has... We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim ouais. tale. Bah elle, j'ai vu des builds où elle a un bâton. Enfin non, c'est pas un bâton. C'est pas un bâton comme Gale. Donc du coup, je sais pas. À aucun moment, je me suis dit bah peut-être si Onebroker, elle peut prendre ça. Et bah peut-être Gale, lui, son petit bâton, il peut avoir un boubourg en plus. Mais il faudrait que je regarde. Là, c'est parce que j'avais la flemme. J'avais vu une vidéo pour Gale en nécromancien. Et vu que je sais ce que je lui fais, je me dis, bah en vrai, il faudrait que je regarde pour le rendre un peu plus opti, au moins pour l'acte 3. Mais j'ai eu la flemme de tout switch. Et il faudrait que je regarde même pour moi, Astarion et tout. Faudrait que je regarde un peu, histoire qu'on ait quand même un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Parce que là, je fais un peu tout au pifomètre. Mais bon, ça passe parce qu'on est en explo. Donc c'est bon, mais quand même. As you wish. Brace yourself, Astarion. We're about to unveil your carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract in full. The contract states that Khazad-dûr will be granted knowledge of an infernal ritual, the rite of profane. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified. The arousals and appetites of man will return to him. And but the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Khazad-dûr, imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. And that, my tragic and toothsome friend...
Do you think it's so simple? Oui. The idea definitely has appeal. I could get rid of the worm in my head and still walk in the sun. I'd finally be free of the hunger. And if I'm the key to this deal of Khazad-dûr's, perhaps I can turn this to my advantage. I need to take the fight to him. And I need you to help me. Non. Juste non. Thank you. Le temple. Maybe it'll bring us closer. Gods, you're beautiful. Rien de plus à ajouter. I can't imagine how Astarion must be feeling. The terms of your own condemnation carved. When the time comes, Astarion will have his revenge, I'm sure. And it will be richly deserved. Parfait. Est-ce que Kietrick a attendu ça Suddenly feel vraiment? cheerful. Too cheerful. As if even the grimmest sight might make you laugh. Not all is well with thee. Such is the price of my favors. Qu'est-ce que tu parles? Je me suis même pas servi de toi. Oh, qui est chieur lui aussi. The moment is over. The awful, horrible. Bon, ça va. J'ai eu peur quand j'ai entendu parler. Je me suis dit, voilà, je me suis fait douiller. Bon, oui. Keep a blade close. Ah, excellent choice. Oh, en plus, déjà ça. Attends, viens faire ça là, parce que là, il y a un peu plus de cadavres. Ok, bon, on est bon. Eux, ils sont toujours là, c'est parfait. Parfait. As long as we hold this floor, the tower is ours. I'll stay here. You're close now. A final audience with Ketheric Thorm awaits. Ha! Keen eye. I suppose I could be. Fair enough. The time has come. Bon. I need a quick word. It was an honor to walk the shadows at your side. T'as pas envie de monter?
veux pas venir avec nous? Oh, fait chier, évidemment, il a le truc. Hop. Yes, here. Sometimes the only way out is through. Ah, déjà. Best be on my way. I'll be on my way. Pas sûr que t'arriveras à tirer. Ah si, parfait. I thirst for combat. Understood. Un monde où tu peux... non. Dommage. Bon, ça c'est fait. Need to find a way forward. Ah. À chaque fois j'ai envie de me barrer plus loin alors que non, tout se passe là, Miyuki, juste là. What have you done? What have you done to me? Oh non, tout le monde est dans la cinématique, fuck. Impossible. You are a thrall. Oui, bah oui. A slave. You serve the Absolute. You serve me. Ciel. Bow, you dog. Bow! Je crois pas, non. The prison. You've had it all this time. You. How good it is to see you again, Ketherick. At last you found a godmaster that suits you. It's Halen, the thief. You stole Isabel from me, and now you You dare to speak her name. After your crimes innumerable, you would evoke her before me! Enough! This ends here and now. At last. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side! Oh non, Caranis. Mais je veux pas te tuer, toi.
en carnice. Ah, sanctuaire, putain, mais oui. J'ai pas lu avant, on fait chier. You still have time to surrender. We do what we must. We should have minions for such tasks. Est-ce que là... Parfait ça. Assez efficace. Bon, en vrai, mets-toi juste là et on attaquera plus tard. Ah putain, je suis trop con, j'avais pas... J'ai oublié les autres qui restent sur le côté. Bah écoute, on va refaire une petite brochette, hein, je pense, il y a moyen. Parfait. Que demande le peuple? Enough. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. Sure as she. This has only begun. Je crois pas. That tentacle was colossal. How can such a thing... Carnice. 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 Tu fais chier. Tu veux pas juste partir? Viens, je te laisse en vie.
Ouais. That thing On a une came nouvelle from below. lanterne. We need to find out where it took Ketherick. Est-ce que quelqu'un d'autre veut une jolie lanterne? Oh, il y a... Mais oui, c'est pas... You peer inside the lantern and see a tangle of blood, bones, and 2 broken wings. Ah, c'est tout. Bah, super. Bon. Tu veux... Ah, je peux pas te la donner? Non, merde. Well, hello. Still alive, so that's progress. Voilà, parfait. Bref, on a fait mes muses. I am listening. Ah ouais, mes rayons de soleil, c'est quand même... Ouais, c'est mieux ça. Bah, reste comme ça. Voilà. At your command. No one stopped me yet. Something good here, I hope. Breathe deep and move. Gaël, t'as des trucs de merde toi en plus. Ah, ça on s'en fout. Tiens, t'as une nouvelle bague. F. Jaira, elle est où? Ah. The General will call that a tactical retreat, I'm sure. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the Night Song again. I don't doubt it. But I'd come with you, if you'll have me. Non. If our luck holds, they won't need to. If it doesn't, well... But the sooner we reach Ketherick and rob his army of their reason to fight, the better. Si j'ai ça, tu vas dire qu'on est trop et que je vais venir te chercher au camp. You have numbers enough Voilà. already, I think. Good hunting. Allez, des bisous. Non, stop.
Je vais quand même voir un truc, mais je pense qu'il n'y a plus What's personne. happening Là. out there? Who was that streaking across the sky? Qui parle? Oh! Allez! An immortal. But it couldn't possibly be. Jahira and every fighting body in this place have gone to Moonrise Towers. End this. Now. Mais c'est fait. Bien gentil, mais... Ah oui, fuck. Oh si, il est encore là. Démon. Oh merde. Est-ce que je... J'ai pas le fer infernal. C'est Carla qui l'a. Ah putain. On en a que un? Je sais qu'on en a pris pour elle. Pour son cœur, mais... Oh merde, je croyais qu'on en avait plus qu'un. Bon. Ce sera toujours ça de prix. Putain, mais mes yeux qui sont attaqués par mes cheveux. Demon! Did you see it? The path of light. That's good, right? Means we might make it out of here alive. Non, bah alors non. I'll be here if you... Oui. There you are. I'd hoped you'd make it through, but when we didn't hear from you... Oh, c'est trop tard, je peux plus te donner. I'm glad you're here now. Tu veux plus. There you are. I'd hoped you'd make it through, but when we didn't hear from you... Well, I'm glad you're here now. Nul. Mais non, j'en ai plusieurs en plus du fer. Ah, mais putain, j'avais pas vu que j'avais juste déjà 2 fers sur moi. Ça sert à rien vu qu'il veut pas les utiliser. Tu me déçois des mains. Tu me déçois. Oh, j'avais chouré la clochette. Je choure des trucs, je me rappelle même pas quand je l'ai... Putain, mais j'aurais pu tester du coup pendant qu'on était en combat de flyer avec lui. Lui, ça aussi, il faut que je pense à le balancer. Hein. Fresh orders? Which way to the nearest library? I'll be here if you need... Ouais. Merci, Demon. Bon bah allons-y hein.
Bon, faut y aller, faut y aller. Ah, on a une larve en plus aussi. Ok. Better not be cursed. Hop. Allons-y. Ainsi soit-il. Vous êtes tous prêts? On y va? Allez, on saute. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. On va enfin savoir si le petit cerveau qu'on a laissé tranquille dès qu'on est arrivé est bien en vie ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir donner le cerveau à Chop Chop? This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. All of this, sitting beneath moonrise. For how long? And how deep does it go? My memories of this place are grim. The reality is worse. Fascinating as our surroundings are, we must press on. If our runaway general... This place brings back the worst memories. It's like being... The butcher calls. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. Our telepathic storm has become a tempest. The stench. Fresh recruits. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down Je suis here. trop contente. The morgue is a Non mais, must. c'est pas ça que je voulais faire. Friend, Oui. we remember you well. You saved us once. They are not kind to us here. They wish to repurpose us, destroy what they cannot fix. Please, help us escape harm. Oh, thank you. Thank you. You... Alors, attends. Parce que j'ai une idée. No will sparks behind his eyes. His mind is you could kill it, end its miserable life of enslavement. You could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Master. No. Down. Deep. One of three. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Bad kitty. Sings wrong song. Must fix. Mais il s'en fout de te tuer.
Yes. Yes. Take. Careful petting. Sticky. Ok. We are free! But perils remain, near and far. We will remain with you. Call us. Je peux l'invoquer. Ça va me servir à rien aussi. Il vient se battre à notre côté. Attends, chop, là. Viens. You could kill it, and you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Part of one mind. 4 little feet. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. Yes. Mais non. Bon, Waity. Je... Pretty faces go chop. No. Friend, we are here for you! What absolute? We are different. And we are... D'accord. Chop, t'es où? You could kill it, and you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve. Chop. Help them. Nursery. Here. They become... Merde, comment je fais? Normalement, il y a moyen de les fusionner, là, les deux. Friend, we are here for you! What we are Pardon, je t'avais déjà dit ça. We will not cause you any trouble, friend! We will project a diff. You and your friends shall see us as we truly are! Kitties Ah ouais? can walk anywhere! And they are most cunning. C'est marrant. Still loves meat. It sings chop. Je peux pas te renvoyer chez toi parce que j'ai pas très envie que tu te fasses flyer en fait. Vu que j'arrive pas à te mettre dans la tête de Chop. Voilà. Tu vas pas te battre avec nous. Pas envie que tu meurs. Oh merde. Prepare the march. No faces, only meat. Bah attends, Chop. Think, never stop. Only chop. Do we have a target? Violent. Living meat. Not for long. Time. Death. Free at last. No more chop. Ah, ou peut-être que maintenant que je l'ai flyé, je pourrais... Keep guessing. No bloom, all doom. Ils sont où? Ils sont tous loin. Ah non, il y en a un là. With haste. Ouais, rapprochez-vous, ça m'arrange. Here we go again.
Ta, 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 ta. Yes. I will enjoy this. Top. They should all be running. Merde. Ah, court repos. Friend, we are here for you. Bon bah désolé, petit nous. Let's get going. Je How sais much pas. further can I go? Ouais. Gods, you're beautiful. Ça m'apprendra à pas retenir qu'est-ce qu'elle a fait, comment on fonctionne les trucs. Bon, là, il n'y avait rien. This lake of blood again. It's Pas even bigger. faire ça. An offering from Moonrise Towers. Bonjour. Make it hurt. Il n'y avait pas un autre. Ah, il me semble là. Oh merde, tu peux pas te bouger. On est fort paquet. Hein. Swift as my feet can carry me. Ouais, on va avancer max. Pam, 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 pam. Tu es résistant à tout, tu casses les couilles. Bah oui, mais à ça, forcément... Oui, bah oui. Belle poison, on n'en a pas. C'est pas mal en vrai. Unleash me. Alors toi, viens le plus loin possible. Whatever experiments Balthazar performed here, I fear he made more than thralls and ghouls.
Putain, mais en fait, c'est ça que je devrais mettre à chaque fois, une fois que j'ai fini de dormir. Je suis con, j'oublie. Je suis plus là. Never a dull moment. Ok, moi, il faut que j'aille. Hope this ends well. Need to find a way forward. Je toucherai pas, ouais. C'est déjà ça. Alors ici, on... Comment ça, la cible est bloquée? Mais là... Non! Je suis désolée, Mintara, j'ai fait le mauvais clic. Pardon. Pardon, Mintara. Pas fait exprès. Ça va. Tu pars pile au moment. Ah oui. Ah, bah après tu marches en plein dans les trucs. Oh bah ça a été plus rapide que prévu. Je ne m'attendais pas à une telle efficacité.
Mais vraiment? Can't even catch my breath. Ça, j'allais dire, il ne reste vraiment que un point à chacun. C'est bon. My victims await. Vraiment? Quand il est resté en PV, quoi, comment j'ai envie de hurler. Let's go. Évidemment. Oh, PV, il est sur lui. Merci bien. One with the weave. Looking ahead. Bon. No tracks, please. Pas très intéressant cette histoire. Should mind my step. Là, y a rien. Ok, là, c'est pour remonter. Là-haut, il y avait rien non plus. Bah, venez. I feel glorious. These symbols are nonsense to me. So why can I read them? Ah, c'est pour mettre ici. On va mettre... Ça, c'est les nouveaux qu'on a, mais... Ah, c'est Astarion qui les a gardés. Ça, c'est de ceux, je leur ai jamais parlé, du coup. C'est de ceux gardés, pas trouvés il y a longtemps. They're in my head. They're in my head. They're in yours too. It won't be. Am I dead? I don't want to die, but I don't want to live. D'accord. Bon, les autres, en vrai... J'avais déjà fait, du coup. Je viens de remettre le mien. No guards required.
This place, if we're going to escape, we have to be smart. This place is alive. A big thinking thing. And it needs our flesh to grow. I've seen them put, so we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the doors... Wait. How did you get in here? Away, slave! They might... D'accord. Ça, c'est le bandeau de Moll. This is Moll's eye patch. What's become of her? Oh, par contre, la pierre... Tu veux pas te taire? Tu me fais chier. The marvelousness fades. Nothing ever lasts, I suppose. Gods, you're beautiful. Ok. Bon. Ça. Ça, c'est juste méga chiant pour pas grand chose. Je passe mon tour. J'ai décidé que je passais mon tour. Evacuate the dance floor. Oh. Some who worked here were not thralls or undead. They were loyal to Ketheric and his great cause. Ah non, reste là. Ok, on s'en fout. Là, c'est une autre porte, on va aller là. Bonjour. Lashes. Baldur, wait! I thought I'd never see you again. J'ai pété les I doigts. wanted to keep you for myself, but they shipped you away. You talk! And you are... Oh, but what an arresting voice you have. You're not supposed to be here, Special One. That's not right. You were my very first, after all. I learned everything about the path. I remember finding you close to death. Beaten black and blue on the... How you got here was a total mystery. But I stitched you. I kept you as mine. Until you were needed by our superiors. We had such Oui, tu t'es amusée toute seule, hein? I opened you up endlessly with my scalpels Ouais. and got lost in your insides. Pardon. I was not behind it. I do not know. Bone Lord, you're the perfect woman. All that is unnecessary stripped away. Truthfully,
I'm not surprised to see you found your way back here all by yourself. I always Donne-moi knew tes you habillés were aussi en clever. fait. It has never been the same with another. All the other victims who come here just meek. But as special as you are, you shouldn't be swanning. We're going to kill you, sweet one. But, Lashes, bring this one back to my table. And prepare mine. Moi, t'as cru, t'as cru. T'es où? Vous êtes où? Ah, il me semble bien qu'il devait y en avoir pas loin. How about this? Alors. Oh zut. Je ne peux point te faire plus. Est-ce que t'es résistante? Non, t'es pas résistante en fait. Je te pousserais bien là, mais je suis même pas sûre que tu vas mourir si on te pousse là en fait. Bon, de toute façon, on va mourir avant qu'on le sache. Not even the worms will want your carcass once I'm done with you. Des bisous. Ah. Je me disais aussi que... Ah, elle est là. Ah, pas grand chose près. C'est bien, amenez-vous. Time to die. Ouais, mais lui aussi, il saura pas se mettre loin assez pour... La touchera pas de là. Fait chier. Let's move. Oh, ça va, il y a Gale juste à côté. Let me recite their demise. Shall we dance? Mais tu te fous de ma gueule, le jeu. Blood comes easy these days. Breathe deep and move. Rough tempest I will raise. She is but the hack doctor who half pieced you together after whatever caused your head to get in this mess. Someone else must have attacked you. In the midst of whatever, this necromancer was a grunt in the scheme of the horrors enacted against you. That attacker is the source. In the heart of all these membranes, there was a dagger awaiting you. If not over, then through. Et là. On a déjà regardé. Bon, par contre, la pierre, je t'apprécie, mais... Chut. Silence. Est-ce qu'on peut aller là?
Mort. You need my expertise. Ouais, je need mon expertise. Ok, j'en conclus qu'on ne peut pas. No, never mind. These boots have seen everything. I'll feel that one later. Quand même faire ça, hein. Bah dis donc, on avait passé à côté du coffre. I'll give it a shot. Ok, bon bah next. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. That pod. By Grazet's cock, it's about time you came. En vrai, je pourrais grave te laisser là. Go on and gloat. Bow to your pretend crowd. Ouais. All done? Good. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Ah, dans tous les cas, je peux pas la laisser là en fait. Si je lui parle d'office, on doit la libérer. Oh. Oh zut. Think again. Clause Z, section 13, the Lemure clause. You wouldn't want Will to get sucked into the hells now. Your eyes turn to the control panel next to the pod. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. Ah, la laisser là. Don't take long. They pop a tadpole in me and the hells will... Oh, ce serait si dommage. En vrai, en plus, Misora, tu sers vraiment à rien. Y a pas un moment dans l'histoire où tu sers à quelque chose. Quand même bien envie de te laisser un peu là. Juste, je me casse. Je me demande ce que ça fait. Attendez. On va tricher un peu. Misora, léger 3. Que se passe-t-il si on ne sauve pas Misora? Mais on s'en fout de briser le pacte. Serait désastreux, entraînant Will vers un funeste destin infernal où il serait transformé en lémure, une créature démoniaque mineure utilisée principalement comme chair à canon.
Ouais, vraiment, ça change pas grand-chose de la laisser là. Juste, ça condamne Will, mais en vrai... Bon. Bon. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. Je veux dire, en vrai, si je rate, je rate Misora. T'as de la chance. Good work. As for the pact, Clause Z, Section 13. If the 6 months until he's free. You little rat. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Allez, on s'en fout. Right. I'm out, but don't you fret. If you survive this place, I'll find... Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Bon, là, vous, je suis désolée, mais par contre... vous allez pas avoir un destin aussi enviable que Misora. Parce qu'il y a un moment donné où il faut bien faire des choix de merde. Hein. On n'est pas en Dark Urge pour être tout le temps gentil. On a été gentil assez. Hello Chris, comment ça va? Bien reposé du coup. Screams, psychic agony, terror, then nothing. Ah, on a terminé de trouver Zevlor. Oh, on peut les toucher les trucs. The device does not react to your touch or presence. Ça met de la tête. Ah bah oui. Forcément, trop de dodo tue le dodo. We came here to find Ketheric and the Absolute, not Will's devil mistress. We must press on. Rien à foutre de Misora. Will's devil is a sly little wretch. I'll give her that. Before anything else, I need to know where it's happening. To the public, Cazador is an ordinary noble, a little reclusive perhaps. He has a grand palace on the hills of the gate, where he hosts the city's high... I don't know if he performed the ritual there. It feels too public. He'd risk exposure. Mephistopheles is one of the lords of the Nine Hells. Perhaps Raphael even will gain from setting us on this course, who can say? All I know is I need to unravel the secrets around Cazador's ritual. J'ai oublié mon GPS. Ça va aller, courage. Putain, mais moi je croyais que c'était la pierre qui faisait ce bruit horrible, mais non en fait. Pas du tout la pierre qu'on avait. Là on a vu... Là, à gauche, mais... Ah mais oui, ok. Oui bah là c'est ok, c'est là où on doit aller. C'est-à-dire là on n'a pas encore été se balader, mais du coup forcément.
C'est tout. Open up. Ah, on a le... Who's next? Et Yen, il a toujours ce truc. Ah, il nous manque... I've got a long road ahead. Je suis réveillée, je vais à la douche. Ah, comment ça se fait que t'as de nouveau pas d'eau chaude? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Oh, ça. Putain, je viens d'invoquer ton élème, j'aurais pas dû. Oh, attends, ça, on l'a pas encore pris. Et ça, on va en avoir besoin, ouais. Prends ça. Certes, on va en avoir besoin qu'une seule fois, mais... Moving ahead. Tout le monde est là. Ah. Is anyone else's tadpoles squirming around a lot more than usual? Right. It senses something down there. Something big. Like my dick. My dick is big. My dick is very big. No longer a background murmur, the presence in your mind. We found it. The Absolute is behind this door. Allons-y. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood star. You forget yourself, Orin. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral? A rogue Quand on true ira voir soul Gortash, il faut pas que j'oublie flaunting it d'aller under your le nose voir all this solo. time, and you ran from her. Sure that Apparemment, they il would dit pas la même follow chose and si on est deliver it into solo my que si on hands est tous en groupe. If you would cease these distractions.
The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your door. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. His crypt breath sings to my sinews again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest Orin and I can wait for you no longer? The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. The Edict of Bane. The Lash of Thor! Bonjour, petit cerveau. The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever Calme-toi. seen. To have it. To hold. Oh, sa tête. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mystra commands. Non, on n'y est pas encore, Gale, calme-toi. De toute façon, nous n'avons qu'une chance. Mais enfin. Non, mais Gale, reste à ta place. What choice do I have? More than just a goddess counts of my courage. Non, non, tu Whole restes là. worlds hang in the balance. Non, j'en ai rien à foutre. Déconne pas, Yael. En vrai, j'ai envie de lui dire oui. Juste parce que j'ai jamais vu la scène. Mais vu que j'ai envie de le garder, écoutez, on a bien safe. Hein. Je vais être sûre. Ok, on a bien safe. On va lui dire oui. Juste pour voir la scène. Mais après, on viendra parce que je veux le garder dans ma team, moi. J'aime bien jouer nécromancien. One last gust of weave. One last gale to end them all. Ah. No! Oui, mais cours là-bas près d'eux. Te fais pas péter là à côté de nous. Il va péter plus loin. Beneath the smoking ashes of Moonrise Towers, the Elder Brain lies destroyed. But what of the tadpoles it commanded? Freed of the Absolute's control, they will complete their transformations. A plague of illithids will soon descend on the Sword Coast, enslaving all they do not infect. It is an ending of sorts, though not the one destiny had in store for you. Ah. On a effectivement bien fait de sauvegarder avant. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Ne faites pas péter Gale. Pas à ce moment-là, en tout cas.
Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. What choice do I have? More than just a goddess council. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. Oh. I have no desire to end your life, you know that. Bah, j'ose bien espérer. To end it? To struggle on? It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... Very well. I'll stand down. Merci. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Who preserve us? You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketheric, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to... And I am the hero who will save it. Well. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Ok, alors attends. Can't slow down. There you are, as predicted. What is it? You could have run away, abscond, but the lure of one's destiny is irresistible. Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the Oh snuffing non, out. je savais que j'aurais dû vous mettre en... The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, what good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired. My daughter's life returned. For that, he asked that I serve as his chosen. He's never had a more devoted... I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. You are all that stands between me and my destiny. I will kill you now, and then I will raise you as my servant. Yes. Oui, c'est tout. Join the army of the dead, true soul. Witness... This is pointless. Ketheric is invincible so long as Night Song's rotting in his cage. Ouais, bah oui, je sais, ça arrive. Mais fais chier, normalement... Pourquoi j'ai pas pu le... Ah, c'est peut-être parce que je lui ai pas proposé de se rendre déjà la fois avant. Et du coup, là, je peux pas lui reproposer... Dommage. Après lui, il est invulnérable, mais pas les... Évidemment.
Faut vraiment que je pense à vous mettre en fufu. Comme ça, pendant le blabla, je peux vous bouger. Fall by my hand. Don't waste a step. I don't fancy their chances. Est-ce que toi, tu sais te TP là? Oh, ça aurait été trop bien. Shall be done. Après, est-ce que tu peux te TP là? Oh, tu peux pas. C'est nul. Oh, tu fais chier. Focus your attack, soldiers. Your command. Ok. Yes. Hop. A bold maneuver. C'est parfait. Ah bah c'est encore mieux si tu descends. No choice but to keep going. Top, ça, échec critique. On peut déjà monter, je crois. Mintara. Non, je vais mettre... Mais je voudrais être, genre, juste là devant. Oh non, on peut pas être déplacé, c'est nul. Mais ta mère là aussi. Roll in my favor. Il était où l'autre truc? Il était là. Je suis mitigée en fait. Parce que... Ouais, si, mets-toi là. J'avais peur que juste 2 trucs, ça soit pas suffisant. Ready for battle.
Ouais, ça c'est fait. A wise move. Oh, j'aurais peut-être pas dû la mettre aussi proche du... Oula, j'ai un peu peur. Un peu peur de mon move. Oh non, 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 elle va nous défoncer. Je crois... Va falloir qu'on bouge. En fait, on va faire ça à l'autre aussi. Ah non, je pourrais plus te faire foncer, fuck. Nothing will stand in my way. Je peux toujours pas le pousser. Il est nul. Ok. Il reste plus que Guitry. Top, ça, il a arrêté presque tout, c'est génial. J'en ai bien qu'il est pas résistant en fait. Oula. Oula. Du calme, du calme. Ouais, désolé le squelette, mais... Yes. J'allais dire, je pense que ce sera suffisant, un petit coup. Hein. Merkel, Lord of Bones, I am yours! C'est trop stylé. Tu vas mourir, mais t'es trop stylé. By Mistress Silken Tresses. Ah, la chevelure de Mistra. Oh, top ça. Lilalo.
Reste de ton côté. Hein. Avance pas trop. Tu vas nous défoncer la gueule à nous aussi. Survival is all that matters. May the gods take you first. Bye bye. Impossible. Death cannot take me. My lord, hear me. Plus personne n'est là pour toi, frérot. You have no idea what you've done. Si, j'ai une petite idée quand même. Isabel. Un peu énervée la dame. Toward our fates. You have my sword, my fealty. Do what you must. Then we fly this far. The chosen of Merkel is dead. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Nous... Remarkable. Truly. Merci, merci. Now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the elder brain you saw, held here by those three against its will. The crown, a temporary reprieve, but a welcome one. With the brain on its way to the city, its influence here is weakened. I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. Ketheric was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it's most likely she follows. Which means the Absolute is a front for the gods of death. And our enemies are... The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire. It is a crown of domination. The stones were taken from... The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain.
I know. But this is the only way. This is the battle of our lives. And the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur. Within the city, an elder brain brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. An order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must... Our chances of success are slim, but we must not fail. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance to strike comes, you must take it. For there may only be one chance. Ah, mais des bisous. Oh. Toi, tu mets pas de... Ah si, tu peux en mettre aussi. Mais tu vas l'avoir, oui. C'est vrai que toi non plus, je te mets jamais de bouclier, alors que de base, j'attendais pour te mettre une deuxième arme, mais c'est vrai qu'il y a un boubou, hein. Ah, au jet de sauvegarde contre vos sorts. Non, c'est peut-être mieux pour Gale, ça, du coup. Tu sais le mettre, toi, frérot? Tu sais le mettre, c'est parfait. Alors toi, tu peux avoir ça, du coup. Ah, c'est pas grand-chose, mais cadeau. Moi, ce qu'on a est mieux quand même. Ça, c'est mieux, par contre. Oh, elle est tellement stylée avec cette armure, j'aime trop. Bon, on va l'envoyer au camp, et ça aussi. Je pense pas que ça servira à qui que ce soit, mais... Oh, c'est trop jamais. Ok, bon, ça c'est fait. Là, il me semble qu'il n'y a rien d'intéressant, mais allons voir. Ok, bah au 7. Vous pouvez monter. En vrai, est-ce qu'on pourrait faire demi-tour si on en avait envie? Si finalement on se disait tiens, j'en ai pas eu assez. The door pulses. The presence is weak now. A hollow vessel without a heart. Oh oui, on peut y retourner. On peut remonter. Killing an undying man is no easy task, but the Absolute is not vanquished. Our work has only just begun. Bon, après, en vrai... Here goes nothing. Pas grand intérêt, du coup, mais...
Allez, viens, Dé. Sortons de là. I've been thinking on all that you learned below. If you've got your breath, we ought to discuss our next steps. There are important matters to discuss. There better be a soft bedroll in my near future. T'inquiète, Astarion. What was it like? I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. And I've just had a lit torch thrust into my hands. Comment ça, lui laisser sa chance de quoi? The crown! The one the Elder Brain was wearing. Ah. The one I very nearly destroyed. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of... I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but... no matter. It exists. I must learn more of it. I know what nearly happened, and I'm sorry for putting you in that position. But I've stepped back. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding it's... we need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown, as luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. No. No? My needs are modest, but the fruits they could be may prove immense. I can only hope, after all, a brief expedition into the bookshelves of Sorcerer's Sundries is a small... Ah là là. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. Jaira. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more. An elder brain, bound by lost Netherese magic. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could... You have a nether stone. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Of course, falling foul of Ketheric convinced me that... But you convinced... We ventured into darkness together. Now we've come out... Ah, écoute, si tu veux aller au camp, vas-y, hein, mais... There will be even darker paths to tread. How does it compare to a shadow-cursed inn? There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelin's dancing act. Beyond that, our course is yours to set. Pas plaisir. Flétrice, pourquoi t'es à poil? Thy hunger denied. Soluna's faithful yet shine. Thou hast seen with thine own eyes and felt in thine urges. There are depths to this alliance yet unplumbed. Do illithids possess souls? Where matters of balance are concerned, I shall ask yet again. Do illithids possess souls? Correct. Yet, the three
Amass an illithid, a flock without souls, yet to what end? Until such time, be availed of my services. Oui, bah oui, je suis déjà au courant. Nothing thou dost not already know. Yes, Bane, Lord of Dark, once judged, ascended, then vanquished, as the Alliance is reforged, mortal. The plains thus quake. Very well. Mindra. I will never tire of sitting on dead men's thrones. My blood ran hot when we broke Ketheric's bones together. It is clear now that he was not working alone. During my time in the cult, I came to know one of his co-conspirators. To think, I thought her to be speaking for the Absolute. I worshipped that woman. You make it sound so simple. She is the chosen of Baal. Indeed, she is the one who indoctrinated me with the Absolute's lies. And for that, I am sorry. I will commit all future atrocities for my own Bien sûr, gain Mindra. and yours, should we stand. When I first visited Moonrise, it was more of an idea than an... Orin was by my side. She told me, now I know that those memories are lost. There was no God. Orin held me down in a cocoon of flesh. I will find her. I will murder her. And I will smile. But Baldur's Gate is a mere bauble. In killing Ketheric, we fractured the cult's leadership. When we break the other Chosen and claim their Netherstones, we can take control. I would have thought this entire conspiracy. We may fail, but we must try. The power of the enslaved Elder Brain could reshape the world. We could reshape the world. Patience, if we do not prepare. But if we are wise, it will be our... First, we take the Netherstones, then the Brain, and then we will need no gods. We have a purpose and a bond. By my oath, I will fight with you. There is yet one thing about you that troubles me, though. Something I need... Why come to Moonrise, where the cult's power is strongest? Why not Pourquoi walk pas, j'ai envie de te dire. That troubles me. Those who kill without motive cannot be trusted. I would not like to wake with your knife at my... Perhaps in time I can help direct your violence. Until then, now, I am ready to leave this damned place. Bon, on va... Oh, Something's on my mind. Dame Eileen. Aelin! Isabel! My love. You were dead. I dreamt every... Ah, ça y est, vous parlez plus. His soul was poisoned by the god of death. But for all his sins, he...
In this moment, I want... Ah, there you are. This is Aelin. Oh, but we have met. This is the soldier that freed... They watched my boot crush the very brain of villainy. And... May he rest in peace at last. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Now, you will leave us. We must take... Aelin! Oh. Pas de soucis. You'd make a fine fist. Ok. You did it. Ketheric Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, I would agree. Nature moves at its own pace, and bestows its bounty when it... D'accord, d'accord. I wouldn't have lasted long. When Duke Elton formed the Flaming Fist, you saved Thaniel. It's safe to say, you'd have been recruited in an instant. They are... different, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. I hope you can save Duke Ravengard. Bon, franchement, non, For the good rien of à Baldur's foutre. Gate. I can't make you. Nor can I go in your place. So, consider this a dying man's wish. Tu me fais un peu de peine, mais j'en ai quand même toujours rien à My foutre. mom lives in the lower city. If those freaks her. D'accord. What was it like in there? In the curse. A colony. A godstan elder brain. Ok, bon, on a parlé à plus ou moins tout maintenant. À part 2-3 machins à gauche à droite. Dark below. Ah, quoique. Il y a un petit point en haut. Il y a quelqu'un. Ah non. Je vais dire, il y a quelqu'un en haut. Il y a quelqu'un. Helm's blessings upon you. Très bien, très bien. Bon, nous allons faire une petite nuit. Et puis nous nous en irons. Where's Shadowheart? I think she'll want a word. Where's Shadowheart? I think she'll want a word. Mais vous voulez tous me parler. Ah! Attendez, attendez. Bah d'ailleurs, elle est où, Shadowheart? Bah, c'est une bonne question, ça. Merci Blizzard, qui est pas ça. Ah bah, mais putain, mais j'étais juste à côté. Ok. The shadows are losing their grip on these lands. You wanted something? Tout de ma gueule ici. Where's Shadowheart? Mais elle est là. I think she'll want a word. I can't believe it. And my father, by killing him, you set him free. You set Aelin free. And me. Not on purpose. Or not with the intent to deceive. Ketheric Thorm is... He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. 12 mois de ban. Ouais, mais c'est pas la première fois que tu reçois des avertissements. Tell me, do you believe in love at first sight? You sound like my father. But lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. I understand it's strange.
there's an imbalance between us. Then... And this is where I still need answers. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. I found last light within the shadows, made a shelter there. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. I did. Who would trust the next of kin? It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality. Toujours pas parler? Elle est là, mais elle veut pas me parler. Moi, j'y peux rien. Bon, bah, allez vous faire foutre. Is there something you want to talk about, my dear? Non. Carla, pourquoi t'es à poil? Pourquoi tout le monde est toujours à poil chez moi? Mais j'en peux plus. Même Flétrie, ça me finit à poil là pour parler. Mais c'est quoi ce bordel? Rien ne va plus. Gods be damned. With that parasite in his brain, father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Bah oui, mais du coup, voilà, si tu reçois plein d'avertissements parce que tu t'emballes tout le temps dans le chat, forcément que après un moment, même pour des trucs de merde, tu risques de te faire ban plus longtemps que si t'avais pas eu d'averto avant. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? I could never be so disloyal to Baldur. I was 17. Father... Oh, that's when the cult of the dragon made its move. A 10-day after father left, I grabbed a rapier and sat there they were, gathered at the... Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow atop each totem, a dragon's head is carved. And a massive orb, there is a crack of thunder, a gust of wind. Ouais, mais il faut voir comment c'est dit. White head as the maelstrom howls, Puis après, au final, je sais pas trop s'ils regardent vraiment les raisons d'avoir des avertissements. Juste si tu t'en prends plein. Genre, même si tu dis rien de spécial, mais juste que les gens, ils ont les nerfs à cause de ce que t'as dit et du coup ils te signalent en masse. Je pense que Blizzard se dit, bah ok, on fait un petit truc et on vérifie même pas ce qui s'est vraiment passé. One soul for one city. I don't know that it was brave. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our my soul was bound, and my lips were sealed. She didn't. She came on order. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mazora's ever said. Another pet added to her warlock menagerie. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs avertos d'un coup, bah, à mon avis, Blizzard se prend pas trop la tête à chercher ce qui s'est vraiment passé et banne juste. It is the one scar I ever bore. Mizora replaced it with a sending stone. She used it. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never. He returned to an unsuspecting city and a... I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I showed him my stone eye. After, he said only one word. I understand. Worm's Rock Fortress. Or it serves as headquarters for the Flaming Fist. The Absolute's armies on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Bon, division.
Carla, calme-toi. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. He gave me away to Zariel without a second thought. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him! I won't know peace till I've dug my thumbs into his eyes. Till I've ripped out his throat with my teeth. I can feel it. The engine. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave... Let's get to the city. Got big... On va le faire, on va le faire. Don't worry. Bon, c'est tout. I, for one, will miss the Shadow Curse. For all the pain it caused us, it did at least obscure the incessant sun. A true soul came to my city, preaching a message of... Menzoberranzan is not fertile ground for such messages. I killed them, and hanged their bodies in my garden. I thought so too. This world... But in this instance, I was mistaken. Even as the flesh sagged and sloughed away from their eyeless skulls... And whoever sent them was counting on my curiosity overcoming my caution. In a manner of speaking, I did. The dead cough up. All it took was a simple act of necromancy, and the corpses told me where I needed to strike. Moonrise Towers. No. I was prepared for as it turned out, to my shame. I was defeated. I came to Moonrise with a retinue of warriors and assassins. I expected a battle, but found... Ketheric expected us, expected me, and I fell for his flattery. It is a mistake I hope never to Ketheric proposed an alliance between Moonrise. He invited me to the head of his table, as his guest of honor. It was not the food I should have been wary of. It was the pale woman at the foot of the table. We had barely begun to eat when she spoke for the first time. Then, quick as lightning, she climbed onto the table, a dagger in each hand, and skipped toward me, slicing the throats out of my... If it had been an option, Ketheric held me still, his hand on my shoulder. When Orin stood before me, she touched the dagger. I want this one, she said. You've seen the horrors of the colony. Orin kept me there for days. And then she placed the tadpole in my eye, herself. That is certain. You know the rest as well as I do. There were massacres before the Grove. Then there was you, and now there is freedom. Soon there will be vengeance. I take no pleasure in his passing. Whatever faults he may have had, Ketheric was a great leader. Life was crueler to him than death. I believe he was an honorable man, but the gods used him as their plaything. I sympathize. It is a sharp mind that feels sympathy for one who suffers unnecessarily. I saw strength in Ketheric, but I will never forgive him for handing me to Orin. For that, I hope Merkel... Then speak. Mais ça me saoule. Qu'est-ce que je viens de dire en privé? Well. Bah désolé, désolé. J'aimerais bien parler en privé, mais apparemment je ne peux pas. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us.
D'accord. If Bowman says I'll be all right, I wish it was different. I wish Mum and Pops was here. I don't feel so strong. Or anything, really. I think we've done rather a good thing here. A welcome change to give this land a sliver of... D'accord. Ah. Mais non, parce que quelqu'un souhaite me parler au camp, mais ce quelqu'un ne veut pas me parler. C'est faux. J'essaye de parler à ce quelqu'un ne veut pas. Where's Shadowheart? I think she'll want a word. Bon, en vrai, on va tenter de faire comme ça, parce que c'est juste le jeu qui bug. La dernière fois, ça a suffi à débugger. Voyons voir. Le camp a toujours l'air bugué. Wonder if the gods are watching me. Ouais, je suis pas sûre que ça aille bien mieux, mais... Where's Shadowheart? I think she'll want. You wanted something? I'm sorry. Bah ouais, bah tant pis. Et là maintenant. I've been lied to. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Allez, va. Where's Shadowheart? I think she'll want a word. Oh, putain. Bon bah. C'est parti pour la porte de Baldur. We leave the heart of the Absolute alive. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first. There are many more battles ahead. They will not be so easily won. You will need allies. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Halsin's strength and loyalty will bolster you. But if we are to succeed, we will need others. Baldur's Gate may not know it yet, but it's seek on its streets those whose purpose aligns with our own. Together, we will put... D'accord. Maintenant, tu veux bien me TP là où je voulais.
Par contre, le jeu, Halo, il y a un moment où tu débugs ou... Parce que bon, on s'est bien marré, mais... Oh merde, non, 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 je vous ai fait aller à l'intérieur. Non, non, stop, 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 stop. Revenez, revenez, revenez. Mais non, c'est pas dehors là, mais ah! J'aimerais que le jeu ne bug plus. Hey, hey, to the pub. On va passer par là. Bon, par contre, le jeu qui bug, ça me casse les couilles, donc... De base, je voulais pas arrêter de suite, je voulais jouer encore un peu et bientôt stopper aussi, mais... Nah, de suite. Mais là, ouais, si. On va juste se mettre devant la porte de Baldur quand même. The road to Baldur's Gate is up ahead. No turning back once we start down that road. Parce qu'à mon avis, il faut juste relancer le jeu pour que ça arrête de bugger, mais... J'étais justement en train de me dire, mais en fait, là, je viens de penser à des endroits qu'on n'a pas vus, en fait. Ça fait beaucoup d'heures, en fait. Il y a plusieurs endroits qu'on n'a pas vus quand on était ici. Bon, après, c'est rien de très grave. Mais... On your command. If I must. Comment ça, la cible est bloquée? Bon, vas-y, en vrai. Je voulais éviter le feu de base, mais en vrai... Faites chier à faire lâcher les armes, vraiment... Let's turn someone inside out. Ignite!
top ça. One can't always be a gentleman. Unleash me. Voilà. Merci le jeu, j'apprécie vraiment. The psionic detector alerted us to the Githyanki attack. Looks like Voss was good for his word. Oh, j'oublie de te remettre tes armes. Oh, voilà, voilà. Bon, ça c'est fait. Very well. What's in here? Qu'est-ce que t'as, toi, Gale? For now. Ah ouais. Peut-être pas plus mal ça, en vrai. There can be no respite. Et toi... Ouais, non, c'est bien mieux ce qu'on a. Toi, tu peux pas mettre ça. Hein. Ah si, tu mets des trucs intermédiaires, c'est top, ça. Ah, je suis mitigée en vrai. Non, parce que... Parce que t'es pas un Githyanki. Donc t'auras pas la résistance. Récupérer de la vie, c'est cool, mais... T'aurais une ébranlable, c'est peut-être mieux quand même. Je suis mitigée, on va te laisser comme ça pour le moment. Bon, la porte elle est juste là. On va s'arrêter ici. Parce que je sais pas si... Est-ce qu'on irait bien? Je suis mitigée en fait. On verra ça la prochaine fois.